আজ মঙ্গলবার, পবনপুত্র বজরঙ্গলী সবচেয়ে প্রিয় দিন। যে দিনে একবার ভক্তি এবং শ্রদ্ধার সঙ্গে হনুমানজির শুধু নাম স্মরণ করলেই অদৃশ্য বিপদ, তার সঙ্গে সঙ্গে তন্ত্র মন্ত্র, কুদৃষ্টি, ভয় বা অশুভ শক্তি সব দূরে পালিয়ে যায়। শাস্ত্রে বলা রয়েছে, হনুমানজি হলেন এই কলিযুগে রক্ষাকর্তা। তিনি আমাদের শরীর, মন এবং পরিবারকে অদৃশ্য শক্তির আক্রমণ থেকে রক্ষা করে থাকেন। যেখানেই হনুমানজির মন্ত্র ধ্বনিত হয়, সেখানেই কোনো তন্ত্রবাধা বা কালা জাদু কিংবা নেগেটিভ শক্তি টিকে থাকতে পারে না। বিশেষ করে আজ মঙ্গলবার, আপনি যদি ভক্তি এবং শ্রদ্ধার সঙ্গে এক মহাশক্তিশালী দেহরক্ষা হনুমান মন্ত্র নিজের ঘরে বা কর্মস্থলে মোবাইলে শুধু চালিয়ে রাখেন, অথবা কানে হেডফোন লাগিয়ে মাত্র 41 বার শ্রবণ করেন, তাহলেই আপনার পরিবার থাকবে হনুমানজির এক রক্ষা কবচে আবদ্ধ। বাইরে কোনো নেগেটিভ শক্তি অথবা তন্ত্রবাধা আপনাকে বা আপনার পরিবারের কাউকে কোনো ক্ষতি করতে পারবে না। তবে বন্ধুরা, মন্ত্রটি কিন্তু 41 বারই শ্রবণ করতে হবে। তার কম শ্রবণ করলে মন্ত্র থেকে বিপরীত ফলও পেতে পারে। তাহলে আসুন বন্ধুরা, আমরা এবার 41 বার শ্রবণ করি হনুমানজি সেই দেহ রক্ষা মন্ত্রটি। ওম নমো পরমাত্মনে অঞ্জনি সুতায়। ওম 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 মম শরীর বন্ধনায় মম পরিবার রক্ষং কুরু কুরু স্বাহা। ওম নমো পরমাত্মনে অঞ্জনি সুতায়। ওম 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 মম শরীর বন্ধনায় মম পরিবার রক্ষং কুরু কুরু স্বাহা। ওম নমো পরমাত্মনে অঞ্জনি সুতায়। ওম 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 মম শরীর বন্ধনায় মম পরিবার রক্ষং কুরু কুরু স্বাহা। ওম নমো পরমাত্মনে অঞ্জনি সুতায়। ওম 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 মম শরীর বন্ধনায় মম পরিবার রক্ষং কুরু কুরু স্বাহা। ওম নমো পরমাত্মনে অঞ্জনি সুতায়। ওম 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 মম শরীর বন্ধনায় মম পরিবার রক্ষং কুরু কুরু স্বাহা। ওম নমো পরমাত্মনে অঞ্জনি সুতায়। ওম 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 মম শরীর বন্ধনায় মম পরিবার রক্ষং কুরু কুরু স্বাহা। ওম নমো পরমাত্মনে অঞ্জনি সুতায়। ওম 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 মম শরীর বন্ধনায় মম পরিবার রক্ষং কুরু কুরু স্বাহা। ওম নমো পরমাত্মনে
अञ्जनीसुताय ॐ मम शरीरबन्धनाय मम परिवाररक्षं कुरु स्वाहा। ॐ नमो परमात्मने अञ्जनीसुताय ॐ मम शरीरबन्धनाय मम परिवाररक्षं कुरु स्वाहा। ॐ नमो परमात्मने अञ्जनीसुताय ॐ मम शरीरबन्धनाय मम परिवाररक्षं कुरु स्वाहा। ॐ नमो परमात्मने अञ्जनीसुताय ॐ मम शरीरबन्धनाय मम परिवाररक्षं कुरु स्वाहा। ॐ नमो परमात्मने अञ्जनीसुताय ॐ मम शरीरबन्धनाय मम परिवाररक्षं कुरु स्वाहा। ॐ नमो परमात्मने अञ्जनीसुताय ॐ मम शरीरबन्धनाय मम परिवाररक्षं कुरु स्वाहा। ॐ नमो परमात्मने अञ्जनीसुताय ॐ मम शरीरबन्धनाय मम परिवाररक्षं कुरु स्वाहा। ॐ नमो परमात्मने अञ्जनीसुताय ॐ मम शरीरबन्धनाय मम परिवाररक्षं कुरु स्वाहा। ॐ नमो परमात्मने अञ्जनीसुताय ॐ मम शरीरबन्धनाय मम परिवाररक्षं कुरु स्वाहा। ॐ नमो परमात्मने अञ्जनीसुताय ॐ मम शरीरबन्धनाय मम परिवाररक्षं कुरु स्वाहा। ॐ नमो परमात्मने अञ्जनीसुताय ॐ मम शरीरबन्धनाय मम परिवाररक्षं कुरु स्वाहा। ॐ नमो परमात्मने अञ्जनीसुताय ॐ मम शरीरबन्धनाय मम परिवाररक्षं
कुरु कुरु स्वाहा। ॐ नमो परमात्मने अंजनीसुताय। ॐ ॐ ॐ मम शरीरबन्धनाय मम परिवाररक्षं कुरु कुरु स्वाहा। ॐ नमो परमात्मने अंजनीसुताय। ॐ ॐ ॐ मम शरीरबन्धनाय मम परिवाररक्षं कुरु कुरु स्वाहा। ॐ नमो परमात्मने अंजनीसुताय। ॐ ॐ ॐ मम शरीरबन्धनाय मम परिवाररक्षं कुरु कुरु स्वाहा। ॐ नमो परमात्मने अंजनीसुताय। ॐ ॐ ॐ मम शरीरबन्धनाय मम परिवाररक्षं कुरु कुरु स्वाहा। ॐ नमो परमात्मने अंजनीसुताय। ॐ ॐ ॐ मम शरीरबन्धनाय मम परिवाररक्षं कुरु कुरु स्वाहा। ॐ नमो परमात्मने अंजनीसुताय। ॐ ॐ ॐ मम शरीरबन्धनाय मम परिवाररक्षं कुरु कुरु स्वाहा। ॐ नमो परमात्मने अंजनीसुताय। ॐ ॐ ॐ मम शरीरबन्धनाय मम परिवाररक्षं कुरु कुरु स्वाहा। ॐ नमो परमात्मने अंजनीसुताय। ॐ ॐ ॐ मम शरीरबन्धनाय मम परिवाररक्षं कुरु कुरु स्वाहा। ॐ नमो परमात्मने अंजनीसुताय। ॐ ॐ ॐ मम शरीरबन्धनाय मम परिवाररक्षं कुरु कुरु स्वाहा। ॐ नमो परमात्मने अंजनीसुताय। ॐ ॐ ॐ मम शरीरबन्धनाय मम परिवाररक्षं कुरु कुरु स्वाहा। ॐ नमो परमात्मने अंजनीसुताय। ॐ ॐ ॐ मम शरीरबन्धनाय मम परिवाररक्षं कुरु कुरु स्वाहा। ॐ नमो परमात्मने अंजनीसुताय। ॐ ॐ
ॐ मम शरीरबन्धनाय मम परिवाररक्षं कुरु कुरु स्वाहा। ॐ नमो परमात्मने अञ्जनीसुताय ॐ ॐ ॐ मम शरीरबन्धनाय मम परिवाररक्षं कुरु कुरु स्वाहा। ॐ नमो परमात्मने अञ्जनीसुताय ॐ ॐ ॐ मम शरीरबन्धनाय मम परिवाररक्षं कुरु कुरु स्वाहा। ॐ नमो परमात्मने अञ्जनीसुताय ॐ ॐ ॐ मम शरीरबन्धनाय मम परिवाररक्षं कुरु कुरु स्वाहा। ॐ नमो परमात्मने अञ्जनीसुताय ॐ ॐ ॐ मम शरीरबन्धनाय मम परिवाररक्षं कुरु कुरु स्वाहा। ॐ नमो परमात्मने अञ्जनीसुताय ॐ ॐ ॐ मम शरीरबन्धनाय मम परिवाररक्षं कुरु कुरु स्वाहा। ॐ नमो परमात्मने अञ्जनीसुताय ॐ ॐ ॐ मम शरीरबन्धनाय मम परिवाररक्षं कुरु कुरु स्वाहा। ॐ नमो परमात्मने अञ्जनीसुताय ॐ ॐ ॐ मम शरीरबन्धनाय मम परिवाररक्षं कुरु कुरु स्वाहा। ॐ नमो परमात्मने अञ्जनीसुताय ॐ ॐ ॐ मम शरीरबन्धनाय मम परिवाररक्षं कुरु कुरु स्वाहा। ॐ नमो परमात्मने अञ्जनीसुताय ॐ ॐ ॐ मम शरीरबन्धनाय मम परिवाररक्षं कुरु कुरु स्वाहा। ॐ नमो परमात्मने अञ्जनीसुताय ॐ ॐ ॐ मम शरीरबन्धनाय मम परिवाररक्षं कुरु कुरु स्वाहा।